सलाम जी। आज का हवाला है नाहूम पहला बाब के पहली आयत से 8वीं आयत। नाहूम नबी का सहीफा उसका पहला बाब पहली आयत से 8वीं आयत। नेनुआ के लिए अदालत, नेनुआ के लिए अदालत। दुआ मांगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए कि आज नाहूम नबी की खिदमत के जरिए से खुदा का कलाम सुनने को है। समझने में मदद फरमा और अपनाने के लिए बरकत। यीशु के नाम में आमीन। नाहूम नबी का सहीफा उसका पहला बाब पहली आयत से 8वीं आयत। नेनुआ की बाबत बारे नबूवत। इल्तुसी नाहूम की रोया की किताब। खुदाबन गियूर और इंतकाम लेने वाला खुदा है। हाँ, खुदाबन इंतकाम लेने वाला और कहार है। खुदाबन अपने मुखालिफों से इंतकाम लेता है और अपने दुश्मनों के लिए कहर को कायम रखता है। खुदाबन कहर करने में धीमा और कुदरत में भरकर है और मुजरिम को हरगिज बरी ना करेगा। खुदाबन की राह गिरोबाद और आंधी में है और बादल उसके पांव की गर्द हैं। वही समंदर को धांधता और सुखा देता है और सब नदियों को खुश्क कर डालता है। बसन और करमील कुमला जाते हैं और लुबनान की कौंपलें मुरझा जाती हैं। उसके खौफ से पहाड़ कांपते और टिल्ले पिघल जाते हैं। उसके हजूर जमीन, हाँ, दुनिया और उसकी सब मामूरी थरथराती हैं। किसको उसके कहर की ताब है? उसके कहर उसके कहर के शदीद को कौन बर्दाश्त कर सकता है? उसका कहर आग की मानंद नाजल होता है। वो चट्टानों को तोड़ डालता है। खुदाबंद भला है और मुसीबत के दिन पनागा है। वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है, लेकिन अब वो उसके मकान को बड़े सैलाब से नेस्त और नाबूद करेगा और तरीकी उसके दुश्मनों को रगड़ी देगी रख देगी। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सब पर खास बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। नाहुम नबी का सहीफा, हम कल तक तो वो हम यूना नबी का सहीफा देखा है और नैनवा के खता गुनाह को मद्देनजर रखते हुए नबी को भेजा था। तो यूना नबी जाकर मुनादी की, वो तौबा करने लगे। और आज के हवाले में नैनुआ की बाबत बारे नबूवत
तकरीबन यूना नबी के बाद 1 सदी गुजर गया। 1 सदी गुजर जाने के बाद रहनुमा में गुनाह ज्यादा बढ़ गए है। तो खुदाबंद नाहुम नबी के जरिए से अपने बारे में जाहिर कर रहा है और अपने गुस्सा को बताया जा रहा है। खुदाबंद गयूर और इंतकाम लेने वाला खुदा है। खुदाबंद गयूर और इंतकाम लेने वाला खुदा है। खुदाबंद हमें तौफीक दे कि खुदा की मर्जी को अपनाए और खुदा को खुश करने वाले बने। नैनवा के लोग जैसे यूना नबी के मुनादी सुनकर तौबा कर लिए, 1 सदी के बाद उनके नस्ल फिर से वही गुनाह में कर गए और खुदाबंद अपने बारे में बताया जा रहा है गयूर और इंतकाम लेने वाला खुदा है। और खुदाबंद अपने मुखालिफों से इंतकाम लेता है। मुखालिफ मुखालिफ का मतलब क्या होगा? खुदा की मर्जी है, उसको अपनाने के बजाय उसके मर्जी के खिलाफ चलता है। उन लोगों के बारे में खुदाबंद क्या कह रहा है? मुखालिफों से इंतकाम लेता है, अपने दुश्मनों के लिए कहर को कायम रखता है। खुदाबंद कहर करने में धीमा और कुदरत में भरकर है और मुजरिम को हरगिज बरी ना करेगा। खुदाबंद की राह गिरदोबाद और आंधी में है और बादल उसके पांव की गर्द हैं। खुदाबंद ने नैनोआ के बारे में अभी नाहुम नबी के जरिए से अपने कहर गुस्सा को बताया जा रहा है। और खुदाबंद के सामने क्या होगा बताया जा रहा है 5वीं आयत में। उसके खौफ से पहाड़ कांपते और टिल्ले पिघल जाते हैं। उसके हुजूर जमीन, हाँ, दुनिया और उसकी सब मामूरी थरथराती है। किसको उसके कहर की ताब है? बर्दाश्त करना मुश्किल है। उसके कहर उसके कहर के शदीद को कौन बर्दाश्त कर सकता है? उसका कहर आग की मानद नाजल होता है, वो चट्टानों को तोड़ डालता है। खुदाबंद भला है, मुसीबत के दिन पनागा है। फिर भी नबी नहुम नबी कह रहे हैं खुदाबंद के सामने जाए, खुदाबंद भला है, मुसीबत के दिन पनागा है। वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। लेकिन अब वो उसके मकान को बड़े सैलाब से नेस्त और नाबूद करेगा और तारीकी और उसके दुश्मनों को रगे देगी। खुदाबंद भला है, लेकिन वक्त आएगा, अदालत होगा। उस अदालत के दिन आने से पहले
پہلے توبہ کرے. یہ آج کے حوالہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. حقیقی زندگی کی نصیحت کو دیکھ لیں. نینوا کے لیے عدالت ٹائٹل تھا. پہلا حصہ ہے پہلی آیت سے تیسری آیت تک عدالت کی تسلی. اسور کے دارالحکومت نینوا کے خلاف اس عدالتی پیغام میں نبی ناہوم اعلان کرتا ہے کہ خدا ایک غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے جو اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کرے گا. وہ اپنے جلال اور اپنے عہد کے لوگوں دونوں کے لیے غیور ہے اور اپنے انتقام میں راس باز اور عدل ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کا دفاع کرتا اور اپنی عدالت کو قائم رکھتا ہے. اگرچہ خدا قہر کرنے میں دھیما ہے، لیکن آخر کار وہ قصوروار کو بے سزا نہیں چھوڑے گا. ہمارے خدا کی یہ ہیبت ناک تصویر خوف پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ ہم اکثر اس کی محبت، معافی اور فضل پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. تاہم ناہوم کی یہ نبوتی منادی ہمیں تسلی دے سکتی ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنے لوگوں کے لیے خدا کی دائمی وفاداری، راس بازی اور عدالت کو دیکھتے ہیں. آپ دنیا بھر میں مسیحیوں کے خلاف کون سی ناانصافیاں دیکھتے ہیں؟ دعا کریں کہ خدا کی عدالت مداخلت کرے اور سب لوگ دیکھیں اور پہچانیں کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے لڑتا ہے. دوسرا حصہ ہے واحد حقیقی پناہ گاہ، چوتھی آیت سے 8ویں آیت تک. خدا کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ سمندروں کو ڈھانپتے اور دریاؤں کو خشک کر دے. وہ زرخیز اور خوبصورت علاقوں کو مرجھا اور ویران کر سکتا ہے. خوفناک پہاڑیاں اور بلند پہاڑ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اور سخت ترین چٹانیں بھی خدا کے ہیبت ناک غضب کے سامنے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں. نینوا کے لوگوں کی مانند جو اس کے خلاف گناہ کرتے ہیں، اس کی عدالت اور انتقام کا سامنا کرتے ہیں، لیکن جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ خدا کی بھلائی کا تجربہ کرتے ہیں. وہ مصیبت کے وقتوں میں پناہ اور محافظ کے طور پر سلامتی اور تحفظ عطا کرتا ہے. وہ اپنے لوگوں کو اپنی ثابت قدم محبت اور نگہداشت سے گھیر لیتا ہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ خاص طور پر مشکل وقتوں میں ہم اپنے مہربان اور محبت کرنے والے خدا کی طرف بھاگ سکتے ہیں اور اس میں تسلی اور اطمینان پا سکتے ہیں. مصیبت کے وقتوں میں خدا کو اپنی پناہ گاہ اور محافظ کے طور پر یاد کریں. آپ کن طریقوں سے اس کی بھلائی، اطمینان اور محبت کا تجربہ کر رہے ہیں؟
دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے تیرے حضور میں آئے، ناہم نبی کے ذریعے سے خداوند کے بارے میں، بے شک وہ مہربان ہے لیکن وقت پر عدالت کرتے ہیں۔ اے خداوند، عدالت سے پہلے توبہ کرنے میں اور اپنے آپ کو درست کرنے میں مدد فرما، تاکہ لائق طور پر خدمت کرنے والے خادمہ بن جائے اور خدا کو خوش کرنے والے بنے، یسوع کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی سے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روز آج ہمیں دے، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرائی ہے، آمین۔ خدا بن یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کا شراکت، رفاقت اور حفاظت سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے، آمین۔